Hello everyone! At diyan na sadmi ang mga asay, magtapok na sadmi kay naay mga special na day like I celebrate the birthday sa amo ang kauban o belated. So, ayan po, mayroon kaming mga konting kakain, may mga chicken, na ay pansit, na ay bulad, na pwede yun na mawala ang soft drink at saka wine. So, may pa-cake, nasa pa-sponsor na Paisano Pizza. So, thank you so much. And let's pray. Lord Jesus, thank you for this food, Lord. This is food as we gather to eat. Bless yung my birthday po, ikaw pong bahalang bless sa kanya, good health, and the whole family po, protection against sickness and health, as a sickness and accidents po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Happy birthday very much. Ako takang man takang nga unta kini ako mga bisita nga daghan na sila og mga apam aron maapil ko kadato. Speak. Ano ba masasabi mo? Wait lang. Thank you very much for your Ready, Uy, go. ako ra sa presyo mga una ka kay gundom na. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Make a wish. Make a wish. Sana magka-love life. Love life. Maka ano na? Maka live na. Your present is kindly Appreciated. appreciated. God bless you all. Don't forget to vote for me. To vote for me. Don't forget to Subscribe my channel. my channel. Ay na, kalokohan. Naulan na, may sabaw na yung pagkain natin. Buksan mo na. O, yung mga kondom, pagsusuot nyo na. Para hindi kayo makabuntis. Re. Share na lang kami ng plate kasi hatiin namin. So, this time, kainan na. Magkain ng mga asay. So, iyahay na taning mga guha sa itong mga paper plate. Iyahay yung barog. Kaya wala man tayo lingkuranan yan. Naramata sa dapling sa suba. So, pikni ano ni style ni cowgirl style. Arami sa park. Magani kaya wala siya nagulan. So, kain na guys. Yung iba namin kasama matagal dumating. So, magano na sila. Kain sila mamaya pagdating nila. So, ayan, blowing the candle. So, make a wish. Walang candle yan. Pretend lang anay candle. So, ito guys. Our day happen. So, mga guys, among mga friends taking a picture. So, balag ginagmay, basta happy lang. So, this is for or sharing for our video, and thank you so much for watching, and please don't forget to like and share